अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी सूरह निसा की वो आयत जिसमें अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त कहा है। तो वो पूरा उसका शान नज़ूल है, वो मैं आपको बताऊंगी कि ये आयत क्यों नाजिल की गई थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त किस वजह से बनाया। चलें देखते हैं कि वो आयत कौन सी है। वो आयत सूरह निसा की वर्स नंबर 125 है, जिसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और दीन में उस शख्स से बेहतर कौन जिसने अपनी पेशानी को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर लिया और वो नेकी करने वाला है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी की जो यकसू थे, और अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोस्त बना लिया है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बना लिया है, यानी वो खलीलुल्लाह थे। तो वो खलीलुल्लाह क्यों थे, उनकी ऐसी कौन सी बात थी कि अल्लाह ने उनको अपना दोस्त बनाया। अब वो इसमें देखते हैं कि वो क्या वजह थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इससे बड़ा दर्जा और क्या हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उनको अपना दोस्त बना लिया। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बना लिया। ये कितनी बड़ी बात है। और वो उन्होंने अपना दोस्त क्यों बनाया, उनकी मुकम्मल इताअत की वजह से। यानी वो अल्लाह ताला की मुकम्मल तौर पर इताअत करते थे, जिस वजह से अल्लाह ताला ने उनको अपना दोस्त बनाया। यानी उन्होंने कभी भी अल्लाह ताला की इबादत करते हुए कभी भी वो उकताए नहीं थे। अल्लाह ताला की इबादत करते हुए इतने मगन से अल्लाह ताला की इबादत करते थे कि वो कभी भी उनके माथे पे शिकन नहीं पड़ी कि अल्लाह ताला की इबादत करते हुए वो थक गए हों, घबरा गए हों। इसके अलावा वो हर आज़माइश अल्लाह की तरफ से होती थी, उसके ऊपर मुकम्मल सब्र करते थे और अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखते थे। यानी वो कभी भी अपनी आज़माइश पर घबराए नहीं थे, क्योंकि उनको अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कभी भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से मुँह नहीं मोड़ा था। यानी अगर उनके ऊपर कोई आज़माइश आती थी तो वो उसे अल्लाह ताला का फ़ैसला समझते थे। अल्लाह ताला पर उनको इतना भरोसा था, इतना यकीन था, मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर तवक्कल रखने वाले थे वो। तो वो जब भी कोई मुसीबत आती थी, जब भी कोई परेशानी, कोई आज़माइश आती थी, तो वो उस पर सब्र करते थे और अल्लाह पर तवक्कल रखते थे। लेकिन आज हमें देख लें कि अगर थोड़ी सी भी हमें कोई मुश्किल पेश आती है तो हम किस तरीके से घबरा जाते हैं और अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला क्या पता, इस आयत से क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला भी उनको अपना दोस्त बनाता है जो मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की इताअत करते हैं, अल्लाह ताला की दी हुई आज़माइश से घबराते नहीं हैं। लेकिन हमारा ये हाल है कि हमें थोड़ी सी कोई मुश्किल पेश आती है तो हमारा ईमान इतना कमज़ोर है, हमारा अल्लाह पर वो यकीन नहीं है, वो तवक्कल नहीं है हमारी अल्लाह पर। अगर हमें अल्लाह ताला पर मुकम्मल तौर पर भरोसा हो ना, तो हम भी अल्लाह ताला के दोस्त बन सकते हैं, हम भी अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना सकते हैं। मगर हमारा ईमान इतना मज़बूत नहीं है, हम ईमान के इतने कमज़ोर हैं कि हम पे तो थोड़ी मुश्किल पेश आए तो हम अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत शुरू कर देते हैं। तो जब हमारी मुंह पे, हमारी ज़ुबान पे जब शिकवे शिकायत शुरू हो जाएंगे तो समझ लें कि हम अल्लाह ताला को तब फिर अपना दोस्त नहीं बना सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितनी कुर्बानियाँ दी। सबसे बड़ी कुर्बानी तो उनकी वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाला वाक़या है। तो इसके अलावा उनको आग में डाला गया और कितनी मुश्किलात उन्होंने देखी थी। अल्लाह की दोस्ती ऐसे ही नहीं मिल जाती, खलीलुल्लाह का लक़्ब ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, तब जाकर ये एज़ाज़ हासिल होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी। अब देखते हैं कि ये आयत किस वजह से नाजिल की गई और इसका शान नज़ूल क्या है और इसके पीछे क्या वाक़यात हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरीके से ये लक़्ब दिया गया। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में एक रिवायत नकल की है कि एक दफ़ा मिस्र में कहत पड़ गया, यानी खाने पीने को कुछ ना था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने दोस्त के पास गए ताकि मैं वहाँ से कुछ गिल्ला ले लूँ। तो जब वो वहाँ पे गए तो उनके दोस्त के पास भी कुछ खाने पीने को नहीं था, यानी उनके पास भी गला मौजूद नहीं था। तो वो वहाँ से वापस चल दिए। अब जब अपनी बस्ती में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अगर मैं खाली हाथ जाऊँगा तो मेरे घर वालों को मुझे देखकर मायूसी होगी कि मैं कुछ खाने पीने को नहीं लाया। तो उन्होंने क्या किया कि बोरियाँ लीं और उनमें रेत भरना शुरू कर दी। तो वही बोरियाँ फिर उन्होंने जानवरों पर लादी और फिर घर की तरफ चल पड़े। अब जब घर पहुँचे तो उस वक्त रात हो चुकी थी। तो आप उस वक्त जाके सो गए।
تو جب وہ بیدار ہوئے صبح تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں روٹیاں بنائی جا رہی ہیں اور خوشی کا سماں ہے۔ تو آپ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ آٹا کہاں سے آیا؟ تو اس پر ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ ہی تو لے کر آئے ہیں اپنے دوست سے۔ تو وہ سوچنے لگ گئے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس ریت کو جو میں نے ان بوریوں میں بھری تھی اس کو آٹے میں بدل دیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی میں ہی اپنے دوست سے لایا ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا اور ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوست بناتا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح مجھے بھی اپنا دوست بنا لیا ہے، یعنی میں حبیب اللہ بھی ہوں اور خلیل اللہ بھی ہوں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے دوست بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بھی بنایا تھا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر کسی مہمان کی تلاش میں نکلے، کیونکہ ان کی یہ عادت مبارک تھی کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک شخص کھڑا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کس کی اجازت سے میرے گھر میں آئے ہو؟ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت لے کر آیا ہوں ایک بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کون شخص ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں پوری عمر اس کی خدمت کرتا رہوں۔ تو اس پر فرشتے نے جواب دیا کہ وہ آپ ہی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو میرے ایسے کون سے اعمال پسند آئے ہیں، کون سے ایسے کام پسند آئے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل اللہ کا لقب دے دیا؟ تو اس پر فرشتے نے کہا کہ آپ ہر کسی کو دیتے ہیں مگر کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ اس کے علاوہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش کو پورا کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھا ہے، پورا یقین رکھا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ باتیں بہت پسند آئی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا اور ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا، اور کسی دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے ہیں اور ان کو کلیم اللہ کا شرف بخشا، اور اس کے علاوہ کسی تیسرے نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ اسی دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں حبیب اللہ بھی ہوں اور خلیل اللہ بھی ہوں۔ اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے، مگر یہ سچ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے میرے ہی لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور سب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گا۔